Okay, ni nampak full screen kan? Assalamualaikum, selamat petang. Okay, saya nak start kelas kita. So, minggu lepas kita dah belajar ciri dynamic equilibrium. So, hari ni saya nak sambung dengan equilibrium constant. Okay, so equilibrium constant ni dia melambangkan rate sesuatu tidak balas lah. Okay, so kita ada dua jenis equilibrium constant, sama ada dia Kc that yang involve concentration ataupun Kp pressure. Okay, alright. So saya nak tegaskan di sini macam mana kita nak tulis Kc expression. Okay, kita boleh tulis Kc dan Kp expression. Okay, pelajar kena tulis dengan betul. Pertama sekali, you kena make sure equation, the reversible equation tu adalah balance. Kemudian, kalau Kc, kita hanya masukkan aqueous dan juga pressure, gas. Kalau dia concentration yang kita nak masukkan dalam Kc ni adalah concentration aqueous dan juga concentration gas. Okey, kalau Kp kita hanya masukkan partial pressure gas sebab solid, liquid, aqueous dia tidak menghasilkan pressure, hanya gas saja. Okey, sekarang macam mana untuk reaction ni ABC produce CD, macam mana kita nak tulis expression dia adalah we write down Kc concentration product over concentration reactant. Okay, the square bracket is the concentration of each reactant and product. Okay, ni product over reactant, and each of the concentration must be powered by the respective stoichiometry coefficient. Okay, so remember the concentration that we include here if their phase is only aqueous or gases. Okay, then we can also express in terms of Kp expression, while Kp is P is referred to the pressure, K is the equilibrium constant. Okay, where P partial pressure of each of the gases product over partial pressure each of the reactant. Okay, so remember the partial pressure that we include must be powered by their respective stoichiometry coefficient. And then apa nak cakap? Dah lupa pula. Okay, so partial pressure yang kita masukkan ni adalah partial pressure bagi gas saja. Okay, kalau dia aqueous kita tak boleh masukkan dalam Kp expression. So remember to write a correct Kc and Kp expression from the correct balance equation. So it will affect your calculation later. So pastikan tulis Kp ataupun Kc dengan betul. Okay. So this one is when it is heterogeneous equilibria. So ada lebih daripada satu phases. Okay, contohnya calcium carbonate solid produce calcium oxide solid and CO2 gas. So apa yang kita masukkan dalam Kc? Contoh produk, semua produk over reactant. Okay, dia punya coefficient semua power of 1. And then because solid, their concentration is constant. Sekejap. Lain kali you masuk guna ni apa ni? Pakai MOEDL so that I tak perlu nak nak kena approve you. Okay, so kalau you tak boleh sign in pakai email delima tu, you sign up masuk balik. Okay, mesti cuba guna delima email sebab tak payah saya susah-susah. Alright, madam. Apa dia? Ada masalah? So pakai email ni
supaya saya tak terganggu nak kena approve you. Okay, so kenapa kita tak masukkan solid ke dalam KC expression sebab their concentration solid ni is constant. Okay, so finally sebab tu saya kata masukkan dalam KC ni sama ada dia gas ataupun aqueous saja. So finally our KC is equal to concentration of CO2. Partial pressure pun sama. Okay, because solid does not produce partial pressure, so Kp is partial pressure of product over partial pressure of reactant. So product je lah dah. Okay, so pure solid, pure liquid solvent do not appear in the expression of equilibrium constant. Okay, so ini pun saya kata dalam kamu punya syllabus dia tak perlu derive, okay. Tapi kalau tengok dalam buku mungkin dia ada tunjuklah macam mana formula ini dihasilkan, okay. So dia berasal daripada Kc dan juga Kp, tapi Kc dimasukkan ke dalam Kp expression. So finally we simplify, we have another formula which called Kp is equal to Kc RT delta N. Okay, delta N ni apa? Okay, Kp pressure apa ni? Equilibrium expression lah untuk pressure equal to Kc, equilibrium constant for concentration, and then R, value of R, ni Rydberg constant tu, and then T, temperature, sebab temperature mesti dalam Kelvin. Okay, bracket RT, power of N ni adalah the total number of mole gases, stoichiometry sebelah kanan, gas yang sebelah kanan tolak total mole of gases sebelah kiri. So kita hanya tolak number of mole gases product minus total mole gases sebelah kiri yang reactant tu. So kalau kita tolak, kita dapat delta N dia, beza number of mole tu 0. So Kp, Kc, RT, power of 0. So kita akan dapat Kp sama dengan Kc. Sekarang, apakah masalah yang melibatkan, yang kita akan belajar calculation melibatkan Kc dan Kp ni adalah number one, bentuk dia adalah equilibrium quantities. Okay. Contohnya dia bagi concentration atau partial pressure dalam condition at equilibrium. Okay, so minggu lepas kita dah belajar dynamic equilibrium, which means sebelum berlaku tindak balas, maksudnya dia belum equilibrium, ataupun tengah-tengah bila reaction has reached equilibrium, ataupun selepas, maksudnya bertambah, lepas tu not equilibrium. Okay, macam mana nak cakap? Okay, ada tiga situasi kan. Okay, you boleh refer balik nota minggu lepas. Satu, ada reactant. Situasi pertama ada reactant, produk tak ada. Situasi kedua ada produk, ada reactant. Situasi ketiga, reactant tiada, ada produk sahaja. Okay, so tiga situasi itulah. So soalan boleh datang dalam bentuk dia bagi concentration atau pressure setelah reach equilibrium, kemudian kita gantikan, kita substitute dalam Kc dan juga Kp. Maksudnya soalan minta kita cari ataupun calculate the Kc or Kp. So saya nak patah balik dekat sini. Okay. Apakah yang kita masukkan di dalam Kc expression kita ni? Okay. The value that we substitute into our expression, selain daripada saya kata tadi concentration aqueous ataupun gas, ini adalah concentration at equilibrium. Something that you substitute into the Kc expression, it will be Kc ataupun Kp, it will be concentration
or pressure at equilibrium. Okay, sebab tu dia nama equilibrium constant. Boleh faham? So apa-apa sahaja yang kita masukkan dalam case expression ni adalah concentration dia ataupun pressure dia semasa equilibrium. So, sebab tu problem ni dekat sini bentuk masalah yang pertama adalah dia tanya, dia bagi concentration at equilibrium atau pressure at equilibrium. Kemudian kita disuruh cari Kc ataupun Kp. Bentuk soalan yang kedua adalah diberi initial quantities sama ada initial concentration, partial pressure, okay, sebelum tindak balas tu berlaku, ada reaktan saja, produk tak ada kan. And then Kp dan Kc diberi, kemudian kita diminta untuk mencari concentration ataupun pressure pressure reaktan ataupun gas reaktan dan produk sama ada dia concentration ataupun partial pressure at equilibrium. Okay, I repeat, yang pertama dia bagi kuantiti semasa equilibrium. Kemudian kita boleh terus submit dalam case, substitute dalam Kc dan Kp expression. So kita diminta cari Kc dan Kp. Bentuk soalan yang kedua adalah diberi initial quantities, sama ada reactant sahaja atau produk sahaja yang wujud. Kemudian diberi Kp dan Kc, tetapi soalan minta untuk cari concentration ataupun pressure spesies dalam tindak balas tu pada keadaan equilibrium. So, untuk menyelesaikan dua masalah ini, kita kena guna I stable. What is I stable? I is refer to the initial, C refer to the changes, E is refer to the equilibrium. Okay, class, are you following me? Ke saya dah lost? Sebab saya tak nampak lah. Saya pakai satu screen je ni. Yes, madam. Okay, alright, I proceed. So number one, express the equilibrium concentration of all species in terms of initial concentration and a single unknown X, which represent the change in concentration. Okay, banyak pula. Apa tu? Write the equilibrium constant expression. Okay, tak apalah, tunjuk contoh lah terus. Okay, contohnya untuk soalan ini, a mixture of H2 and I2 was prepared. Okay, ada H2 dengan I2. Kemudian berlaku tindak balas sampai dynamic equilibrium adalah sampai form this one, HI ni. Okay. So dia ada 0.2 hidrogen, 0.2 mol iodine dalam bekas yang 2 liter at certain temperature. After a period of time, equilibrium established. Okay. Maksudnya dia kata after a period of time, equilibrium was established. So this number of mole is refer to the number of mole of initial. Okay. Mula-mula tindak balas tu berlaku, belum lagi reach equilibrium kan. So inilah amount hydrogen dan amount gas, iodine. Okay. Kemudian semasa equilibrium, the concentration of iodine drop to 0.02 molar, determine the value of Kc. Okay, so boleh imagine tak sekarang? Okay, so atas ni dia kelirukan lah, dia bagi number of mole, dia bagi liter, tapi kita boleh cari concentration dia. Okay, so cuba tekan calculator, initial concentration dia tadi 0.2 divide by 2 liter, should be apa? 0.01 molar. Entah tak tekan calculator. Ke 1. 0.2 mol divide by 2 liter. Tekan calculator. Okay. Lepas tu, so dekat sini you boleh cari initial concentration. So ini dia punya final dia semasa equilibrium. Okay. So sekarang macam mana kita nak guna I stable? So I stable kita buat equation dissociation tadi, and then buat kolom macam ni.
So this is the concentration because maklumat yang diberi dalam kepada kamu adalah dalam bentuk concentration. Walaupun dia given in mole, you need to convert to the concentration lah. Sebab dia punya equilibrium tu dalam bentuk concentration. Okay. So sekarang kan tadi number of mole divide by volume, you akan dapat 0.1 molar of iodine, hydrogen and iodine. And then initially hydrogen iodide tak wujud lagi sebab tu dia zero. Now C is refer to the change. Okay, we don't know how much is the change, so kita letak ikut dia punya coefficient. This one hydrogen gas must change, okay, reactant akan berkurang lah. Hydrogen gas must reduce at minus X, akan berkurang sebanyak minus X. Iodine pun akan berkurang sebanyak minus X. Okay, tengok kat sini, coefficient dia 1. While hydrogen iodide akan bertambah sebanyak 2X. Okay, dia bukan sebab ni minus X plus 2X. No, it depends on this one. Okay, plus 2X. Reactant akan berkurang, produk akan bertambah. So the changes is this one. Okay, minus is just to show that it is reduced, plus is to show that it is increased. And at equilibrium, dia akan berkurang sebanyak X sampailah reach equilibrium. So at equilibrium is the number of concentration minus X. Okay, sebab ini initial 0.1 X, so berkurang sebanyak X. So 0.1 tolak X. Okay, this one 0.1 minus X at equilibrium. While the concentration of HI, mula-mula tak ada apa-apa, lepas tu dia bertambah sebanyak 2X, then the concentration will be 0, tak ada apa-apa ni, plus 2X. Okay, ataupun 2X molar. Okay, and then given, okay, at equilibrium. So ni soalan yang bentuk nombor 2 tadi. At equilibrium, the concentration of iodine drop to 0.02 molar. That means the final concentration of iodine is 0.02 molar. So compare to our ice table, it is 0.1 minus X. That is the concentration at equilibrium. So it is equal to 0.02 molar. So we can find the value of X. Okay, so okay, sampai kat sini boleh faham tak? Boleh follow? Okay, boleh tak? Changes, lepas tu 0.1 minus X. So ini adalah based on ice table. Dan maklumat yang diberi daripada soalan adalah concentration I2 drop 2. Maksudnya the final concentration ataupun concentration iodine semasa equilibrium adalah 0.02 molar, which is 0.1 minus X. So we can find the value of X. So the value of X will be 0.08. Okay, this is the changes in forms of molarity. So it reduced sebanyak 0.08 molar. So our final concentration of hydrogen is 0.1 minus 0.08. So you dapat 0.02. And then concentration equilibrium HI. Ni concentration equilibrium iodine kita dah tahu dah. Concentration hydrogen iodide at equilibrium is 0.16. So finally kita dah boleh tahu concentration each of the reactant and product at equilibrium. Now let us substitute into our Kc. So write the Kc expression correctly where product over reactant, concentration of HI, so semua ni gas. So boleh masukkan dalam expression Kc. Substitute the value. So the value that we substitute into the Kc expression is only partial pressure or concentration at equilibrium. Means you kena cari dekat sini at equilibrium. Tak boleh masukkan at initial ke, change ke apa benda, tak boleh. Okay.
at equilibrium. Sebab ini nama dia equilibrium concentration. Okay, so remember it is powered by stoichiometry coefficient respectively, power of 2. Okay, so finally the value of Kc is 64. So Kc and Kp has no unit, no need to put the unit. Okay, so saya harap pelajar boleh follow step ini. Okay, so saya tunjukkan satu sajalah contoh sebab kita nak tak cukup masa. So okay, untuk contoh-contoh yang lain, you boleh rujuk nota kuliah yang saya dah berikan. Okay. Dekat sini dia boleh. Ni sebab nak cari value X kan. So dekat sini, bila nak cari value X, Kc given, okay, the Kc given, you kena cari concentration at equilibrium tu. So nak kena tahulah value X berapa. So Kc is given 1.1 exponent negative 3 ni. So bila macam ni nak tahu value X, kena guna algebraic kan. Guna calculator, tiba-tiba X kita ada dua. Negative 0.01 and negative 0.00. So kita nak kena pilih X yang mana satu. So we need to choose the appropriate value of X. So apa yang you kena buat adalah you kena test setiap value yang negatif ni kita substitute ke dalam ni. Dan kita kena pilih yang mana yang paling logik. Tak kisahlah you nak substitute dalam ini pun boleh, dalam ni pun boleh. Okay. Contohnya kan, kita pilih, okay, let's say kita ambil X negative 0.0105 dan kita akan substitute di dalam concentration bromine. So 0.06 tolak 0.001, so you dapat 0. Something macam tu, and then masukkan dalam BR. Okay, so ini dia substitute guna negatif 0.015. Kalau dia gunakan satu lagi nilai X yang lain, yang kedua, dapat concentration BR2 this one, concentration BR this one. So yang mana yang logik untuk kita ambil? Okay, yang paling tak logik sekali untuk kita ambil dekat sini, dia menghasilkan negative concentration. So tak sesuai lah untuk ambil value 0.00105 ni. Boleh? Sebab dia hasilkan negatif. So disebabkan dia menghasilkan concentration yang negatif, value X ini is invalid. Kita tak boleh ambil value X yang pertama. So pilihlah value X yang kedua. Therefore, concentration at equilibrium, you dah pilih dah value X yang tadi ni, which is negative 0.00178 masuk dalam ni. Then we can get the equilibrium concentration of BR2 and equilibrium concentration of BR. Okay? Okay, so ini berlaku apabila Kc diberi. Tadi kita nak cari Kc kan, contoh yang pertama. Contoh yang kedua adalah bila diberi Kc tapi nak cari concentration. So kena tahu value X. Bila nak cari value X, dia akan melibatkan algebraic yang akan menyebabkan kamu ada dua value X. So bila ada dua value X, kena test dua-dua value X ni macam ni. Yang mana yang reasonable. Okay, untuk yang ni yang paling senang, dia menghasilkan negative concentration, so value X ni tak logik. Ataupun kadang-kadang dia tak menghasilkan negative concentration, semua dapat positif macam logik je. Tapi you tengok, kalau dia dekat sini equilibrium reaction tu ke arah kanan, of course reactant ni akan berkurang. So mestilah concentration equilibrium ni kurang daripada initial concentration. Okay, so ada banyak cara, tak apa, you kena banyakkan latihan supaya you lebih faham masalah-masalah yang bentuk soalan dia nak kona-kona, nak trick you. Okay, so saya tak nak ini semua dah bincang tadi, saya dah tunjuk satu contoh.
Ni 3. Okey. Kemudian kamu juga akan saya perkenalkan dengan satu lagi konsep iaitu degree of dissociation. So kenapa ada degree of dissociation? So ini disebabkan oleh molecule broken down into a smaller molecules. So kita nak tengok how much is the dissociation. It's based on the degree of dissociation ataupun alpha. So kalau besar alpha dia, maksudnya the reactant can dissociate more. Kalau low degree of dissociation, mean reactant boleh dissociate sikit je. Okay, kalau dissociation complete dissociation means alpha will be 1 or 100%. Kalau dissociation incomplete, then the value bolehlah macam mana kita nak kira the concentration of changes over the initial concentration times 100%. So this is the value of alpha. So kita kena gunakan macam mana nak cari concentration changes ini. Kita guna ice table tadilah, change tu. You kena ambil dekat mana? Change. Initial, change and then equilibrium. So ambil dekat concentration change. Meaning that the value of X yang kita kena cari tu. Okay, ni saya tak nak sentuh. Contohnya, the degree of dissociation dinitrogen tetroxide 250 degree Celsius at 1 atm is 0.15. Maksudnya sedikit saja yang mampu untuk dissociate dinitrogen tetroxide ni. N2O4. Okay, so N2O4 ni akan dissociate menjadi NO2. Setengah dah. Calculate the degree of dissociation 250 degree Celsius 5 atm. So apa yang kita kena buat adalah ice table. Okay, so kita nak cari apa? Dia tanya degree of dissociation. Tuliskan formula. So assume that initial amount N2O4 is 1 mole. So awal-awal dia tak bagi berapa banyak kan. So kita assume je lah 1 mole. So initial concentration 1. Okay. NO2 pun 0 sebab dia belum dissociate lagi, belum start lagi, hanya ada reactant, produk belum ada. Kemudian you all nampak slide saya kan? Ke saya lost? Saya masih online tu tak? Online, madam. Online, okay. Lepas tu, apa tah? And then, changes dia sebanyak minus X plus 2X. Okay, tengok dia punya coefficient dia. Reaktan akan berkurang sebab kita mulakan dari kiri kan. Of course, reaktan akan berkurang. Produk dia 0, produk belum form lagi. Produk akan bertambah sebanyak 2X. Okay. Mana dapat 0.15 ni? Mana dapat 0.15? Ada tak dia bagi awal-awal? Okay. And then, degree of dissociation tu adalah 0.15. So dia akan, maksudnya dia akan berkurang sebanyak 0.15 dan dia akan bertambah sebanyak 2X. Kalau X berkurang, pengurangan dia adalah sebanyak 0.15 means pertambahan dia adalah 2x. So 2 times 0.15. So at equilibrium, this is the mole of equilibrium, reactant and product. Sekarang total number of mole of dissociation. Apa yang soalan minta? Ni total mole after dissociation 1.15 mole. Dia minta. Oh, dia minta cari KP. Oh my god, this one soalan dia macam advance sikit. Sorry. Okay. Lepas tu kalau dia minta dalam KP, tapi kita punya expression ini dalam
dalam number of mole kan. Okay, tak apa, you just follow. You boleh buat ice table dalam bentuk mole, dalam bentuk concentration atau dalam bentuk pressure. So ini kita buat apa dalam, kita pilih ice table kita dalam unit mole. Sebab kita nak cari partial pressure. Okay. Katakanlah tak apalah, you mungkin tak mahir lagi, never mind. Tapi just nak bagi tahulah, your ice table could be in the number of mole, could be in molarity, could be in pressure. Okay, let's say you dah mahir dah nak gunakan alpha dissociation ni. You dapat total number of mole and then gunakan Dalton law, dah belajar dalam chapter 5, so cari partial pressure each gases and then masukkan dalam P expression. Okay, daripada number of mole tu kita boleh cari partial pressure guna Dalton. Okay, yang ni saya tak nak explain lah, ni dah dalam chapter 5 kan. Okay, substitute dapatlah KP. Okay, ini kalau melibatkan solution, aqueous kan. Ini contoh, semua ni contoh. Boleh revise dan tengok sendirilah. Okay, so tadi saya dah jelaskan pengiraan bentuk-bentuk masalah yang melibatkan KC dan KP expression. Macam mana nak tulis KC dan KP expression. Kedua, bentuk masalah yang melibatkan KC KP ni. Sama ada kita kena cari KC KP atau kita kena cari concentration atau pressure at equilibrium. Itu guna ice table. Yang ketiga, saya dah expose kepada kamu apa itu degree of dissociation ataupun alpha. Okay. Kemudian yang keempat adalah the reaction quotient. What is reaction quotient? It refer to the initial concentration or pressure at certain time. Okay, I repeat, initial concentration ataupun the concentration. Kita tak tahulah initial tu pada minit kosong ke berapa, tapi nak bagi tahu yang reaction quotient ini dia macam kita kira KC ataupun KP, tetapi dia punya concentration atau dia punya pressure is not at equilibrium. Is bila? At any time. Bila-bila masa saja. Yang penting dia bukan pada equilibrium. Okay, so berbeza dengan KC dan KP, apa yang kita substitute, concentration yang kita substitute di dalam KC ataupun pressure yang kita substitute dalam KP adalah concentration dan pressure at equilibrium. Tetapi dalam QC, reaction quotient, the concentration is not at equilibrium. It will be at any time. Faham ke tak? Okay. Sekali lagi, untuk ke ni, saya nak muntah pula explain ni. Sekejap saya nak minum. Dua setengah. Okay. KC ini equilibrium constant. Maksudnya, concentration yang kita substitute dalam expression ini adalah concentration semasa equilibrium. QC adalah concentration produk dan reactant at any time. Tak semestinya initial. Okay, maksudnya bukan reach equilibrium lagi. Jika lepas tu dia kata, orang ni, but how do we know whether the reaction has reached equilibrium? Macam mana kita nak tahu dia dah reach equilibrium atau tak? Sebab tadi saya kata QC ni at any time. So bila dia reach equilibrium. If it has not reached equilibrium, how do we know which direction? Maksudnya kalau dia tak reach equilibrium, kalau equilibrium kita dah belajar dynamic, forward and reverse adalah at the same rate. Maksudnya ada A, B, ada C, D.
Tapi kalau bukan equilibrium, adakah kita di bahagian AB belum sampai CD ataupun kita dah sampai banyak, membentuk banyak CD dan kita perlu menukar ke arah AB. You faham tak apa yang saya kata ni? Takutlah nak explain. Okay. Takut macam too abstract. Okay, never mind. Sekali lagi trying my best. Okay. Kalau at equilibrium, kita dah belajar dalam dynamic equilibrium. Bila reach sahaja equilibrium, that means our system has A and B concentration together with the concentration of C and D. Itu kalau dah reach equilibrium. Maksudnya forward dan reverse dia tu at the same rate. Equilibrium. Kalau tidak equilibrium, mungkin kita berada di A dan B yang banyak, C dan D belum ada. Atau kita dah terlebih-lebih dah form C dan D kat sini. Kita tak reach, kita dah terlebih form C dan D. Ataupun tindak balas tu ada C dan D tapi A dan B tu belum wujud. Maksudnya kita ada benda ni lah, kan dia reversible. Sekatilah kita nak tukar mana satu kan. Kan saya dah explain ada 3 condition. Okay. And then, okay. Faham kan sampai situ? Jadi, kalau dia tidak equilibrium, kita nak tahu kita dekat sini ke, dekat sini ke. Kalau banyak C dan D yang terbentuk, untuk reach equilibrium, dia kena pergi sebelah kiri. Tapi kalau banyak A dan B untuk reach equilibrium, perlu ditukarkan kepada C dan D. Sampailah concentration AB, CD constant. So itu adalah ciri dia telah reach dynamic equilibrium. Okay. Then bagaimanakah kita nak tahu ni, orang yang tengah pening berfikir ni, kata macam mana nak tahu dah reach equilibrium atau tak? Lepas tu macam mana kita nak tahu kita dekat side mana? Ataupun untuk reach equilibrium kita perlu pergi ke sebelah kanan ke sebelah kiri. Therefore, we need to compare the KC and QC. Okay? I repeat, apa tujuan untuk compare KC dan QC? Okay, please open your mind untuk tahu dah reach equilibrium ataupun tidak. Untuk tahu arah mana tindak balas tu akan pergi supaya dapat reach equilibrium. Okay, macam mana kita nak compare? Ada 3 situasi. Situasi ni kalau you nak buat, nak menggunakan, alamak, tak ada gambar Pac-Man tu kan. Okay, ni nak cepat. Okay, this one. Okay, situasi yang pertama, okay, saya tak nak explain satu-satu dekat macam slide yang sebelum ni, you baca sendiri. Situasi yang pertama adalah kita mesti buat macam Pac-Man ni. Q tu QC, K tu KC. Q ni QC adalah at any time. We don't know. Ambil je concentration dia bila-bila masa pun tak kisah. Initial ke, final ke apa, whatever. Letak je dalam QC. While KC adalah semasa equilibrium. Okay, then lepas tu kalau nak guna Pac-Man ni, nak tunjuk arah mana, pastikan you compare Q followed by K. Queen dulu baru King. Ladies first kan? Mestilah sebut Queen dulu. Okay? Faham tak? Ladies first. Pak Izzuddin? Jangan tidur. Okay. Q dulu baru K. Kalau kita kira value Q kita, our QC is less than KC, look at this Pac-Man, dia makan, dia pergi ke arah sana. Kat sini. Dia pergi ke arah kanan. If QC, Queen, greater than K, so tengok mulut Pac-Man ni, dia pergi ke kiri. Maksudnya dia nak reach equilibrium by shifting to the left.
When shifting to the left, it will form more reactant. Okay, pergi kiri buat apa? Hasilkan reaktan balik lah. Faham ke tak? Okay, kalau dia pergi kanan buat apa? Untuk reach equilibrium, maksudnya dia tak reach equilibrium lah ni. Kalau dia kurang atau lebih. Okay, kalau dia kurang daripada K, maksudnya sekarang produk dia sedikit, reaktan yang banyak. So, kita kena pergi ke sebelah kanan. Untuk reach equilibrium, perlu hasilkan lebih banyak produk. So, kita dah tahulah sekarang kita tidak equilibrium. Kita berada banyak reaktan. So, macam mana banyak reaktan ni nak reach equilibrium? Reaktan perlu ditukarkan kepada produk. So, reaction will shift to the right to form more product. This one, reaction will shift to the left sebab banyak produk. So, produk yang berlebihan tu kena tukarkan kepada reaktan supaya reach equilibrium. So, kalau Q sama dengan K, you kira-kira your Q is equal to K, meaning that you have reached your equilibrium. Okay, maksudnya tak pergi ke mana-mana lah, no net change, tak pergi ke kanan, tak pergi kiri. Forward ke kanan, same rate with pergi ke kiri. Okay, so faham ah? Ni baca sendiri. Maksudnya, okay, ni Q sama dengan K, ini Q lebih daripada K, so dia pergi ke mana? Pergi ke kiri. Sebab apa dia ke kiri? Sebab mana tah? Produk dia banyak. So produk banyak, dia kena ke kiri, convert lebihan produk tu menjadi reaktan. So ni pakai Batman. Okay. So dia nak forward sampai bila? Dia nak reverse atau forward sampailah concentration reaktan ataupun produk at constant temperature, constant concentration. So bila concentration dia dah constant, maksudnya dia dah reach equilibrium. So pada equilibrium, Q sama dengan K. So, kat sini bila Q tak sama dengan K, maksudnya sama ada kurang atau lebih daripada K tu, so dia cuba shift to, ikutlah arah direction dia ke mana. So, bila concentration dia constant, maksudnya dia dah reach equilibrium. So, Q sama dengan K. Okay, contoh masalah dia, KC, what's the time now? 4:03, okay, last. Bila KC diberi, okay, this is the value of KC, and then dia bagi mole of NO and the mole of NOCl. Mole NO, mole Cl, mole NOCl. Okay, you letak je. So ini number of mole siapa? Mole masing-masing lah reaktan dan produk. Tapi mole pada sekejap. Saya kena tengok ni, saya takut student nak notify saya lost ke tak. Okay. Mana dah tadi? KC for the information. Okay. Dia dah bagi dah concentration. Okay, dia bagi number of mole reaktan dan produk. Tapi kita tak tahu ini pada concentration atau tak. So dia kata, in which direction will the system proceed to reach the equilibrium? So this is the number of mole at any time. Tak tahu equilibrium ke, belum equilibrium ke, ada reaktan sahaja ke, ada produk sahaja ke, we don't know. Okay, so dia tanya direction ke mana supaya sistem ini boleh reach equilibrium. So apa yang kita buat adalah, dia bagi number of mole, dia bagi volume kan, volume bekas.
Diorang ni semua gas. So kita boleh cari QC. QC, sebab apa kita nak cari QC? Sebab kita nak tahu arah tindak balas tu berlaku, ke kanan ke kiri ke, ataupun dah reach equilibrium. So kita kena compare QC dengan KC. KC diberi di dalam soalan. KC adalah setelah reach equilibrium. The number of mole of reactant and product given, we are not sure whether it is reach equilibrium or not. So what we do is we substitute the number of mole, convert to the concentration and substitute into QC. Sebab nak tahu bila-bila masa kan, initial ke final ke tak tahulah. Yang penting bukan at equilibrium. Kemudian kita cari concentration each of the gases, reactant dan juga product. Okay. Dah dapat dah concentration ni, masukkan ke dalam QC expression. Okay, tengok dia power of 2, power of dia punya respective coefficient. So, kita dah cari dah concentration diorang ni. Okay, adakah ini concentration at equilibrium? No, we don't know. Okay, substitute concentration dalam QC expression and our QC is 2.75 exponent 7. Let's compare with the KC, QC dan KC. Didapati QC kita ni lebih besar daripada KC. So Pac-Man pergi mana? Pergi ke kiri. So our direction of reaction, bila dia lebih besar atau kecil, this system is not at equilibrium. So kalau tak equilibrium, dia akan pergi mana supaya reach equilibrium? Dia akan pergi ke kiri. Okay, macam mana kita tahu dia pergi ke kiri? Okay, kita tengok KC lebih besar, maksudnya produk ni lebih banyak. Sebab dia kata numerator larger than denominator. So numerator adalah produk, divide by denominator, reactant. Maksudnya produk dia lebih banyak berbanding reactant. So kalau produk banyak, reaction akan shift to the left. Apa maksud shift to the left? Sebab produk banyak, produk akan ditukarkan ke reactant. Sampai bila dia nak tukar? Sampai reach equilibrium. Until, sebab tu dia kata reaction will proceed to the left. Bukan forever tau. Proceed to the left until QC sama dengan KC saja. Okay, kurangkan concentration ni sampailah concentration ni berubah menjadi concentration at equilibrium. Sampailah QC sama dengan KC. Okay, so habis hari ni last lah, which is, kejap saya tengok nota. So dah alpha dah, QC, KC dah. So last kali adalah Le Chatelier principle. Will be continue next week. Itu saja untuk hari ni. So kita recap balik apa yang kita belajar. Pertama sekali, you kena tahu macam mana nak tulis KC dan KP expression. Kedua, you kena sedar apakah yang nilai yang kita substitute di dalam KC dan QC expression itu. Dia adalah concentration aqueous ataupun concentration gas ataupun partial pressure gas semasa equilibrium. Okay. Yang kedua adalah kamu didedahkan dengan bentuk-bentuk masalah pengiraan yang melibatkan KC dan QC. Bila nak kira, pastikan buat KC dan KP expression dengan betul dan gunakan ice table. Ice table boleh dalam bentuk molarity, pressure atau number of mole. Okay. Lepas guna ice table, kamu juga you have been exposed with the alpha. Alpha is refer to the changes, okay, the degree of dissociation. After that, last kali lepas alpha adalah
menentukan arah equilibrium, to reach equilibrium, whether shift to the right or shift to the left. Macam mana kita nak tahu reaction tu dah reach equilibrium or not? So kita compare Q dengan K. Okay, syarat dia nak buat pacman QK tu queen dulu baru K, king. Okay, so kalau dia reach equilibrium macam mana? Bila Q sama dengan K. Okay, so saya rasa banyak dah cover tu. Revise balik. Okay, ambil masa untuk revise balik chapter 6, 6.1, 6.2 and then slowly start your tutorial question. Okay, you must try first the problem in your tutorial question. Supaya bila masuk dalam tutorial, bila discuss dengan cikgu, you sedar apa yang dibincangkan tu. Okay, so itu saja. Any question? Stop presenting. Stop recording. Okay, ada soalan?